Bismillahirrahmanirrahim. Students, hope you all will be fine. Today my topic is class 9 का यूनिट नंबर 1 है The Savior of Mankind. इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आपको इंग्लिश के किसी भी जो लेसन नंबर 1 है इससे रिलेटेड आपके तमाम क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी. आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. आपको इजीली हर चीज़ समझ आ जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे. गुड स्कोर के साथ आप अच्छे पास भी हो सकेंगे. चलते हैं यूनिट रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ. तो यानी जो बॉक्स क्वेश्चंस हैं हमारी कहानी में, स्टोरी में जो पूछा गया, उनकी तरफ चलते हैं. वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड? मक्का कहाँ वाक़ है? मक्का इज़ सिचुएटेड अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी. यानी मक्का बहीरा अहमर से, रेड सी को बहीरा अहमर कहा जाता है उर्दू में. तो मक्का बहीरा अहमर से 50 मील की दूरी पर वाक़ है. ठीक है. इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब में वाक़ है. ठीक है. तो पूरा बन गया. मक्का बहीरा अहमर से 50 मील की दूरी पर सऊदी अरब में वाक़ है. अब यहाँ पर एक देखें वर्ड आ रहा है मक्का. मक्का का एम बड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर था ऑफ द फर्स्ट वर्ड, इस वजह से भी रखा गया. सेकंड इसकी रीज़न ये है कि जब भी आपके सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है तो कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल रेड सी एक प्रॉपर नाउन था, रेड का आर जो है वो कैपिटल रखा गया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकास? ओकास के मुकाम पर किस चीज़ का मुकाबला होता था या मुनक्कद किया जाता था? A poetical competition was held at Okaz every year. हर साल शायरी का मुकाबला ओकास के मुकाम पर मुनक्कद होता था. What was the mission of the रसूल? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? अब रसूल देखें, ये भी प्रॉपर नाउन था तो इसलिए इसका भी आर जो है वो कैपिटल रखा गया. उनका मिशन या उनका काम क्या था? द मिशन ऑफ द रसूल पीस बी अपॉन हिम वाज टू प्रीच ऑफ इस्लाम and tawheed and also unity of mankind. तो यहाँ पर कहते हैं कि the mission of the Rasul was to preach of Islam या preaching of Islam. ठीक है. was to यहाँ पे याद रखना. लेकिन preaching तब आता जब preaching उस वक्त आता जब यहाँ पर to का इस्तेमाल ना होता. ठीक है. to अगर ना होता, was के बाद डायरेक्ट preach आ रहा होता तो तब उसे प्रीचिंग करते. लेकिन टू के बाद ये फर्स्ट फॉर्म आएगी. द मिशन ऑफ द रसूल पीस बी अपॉन हिम वाज टू प्रीच ऑफ इस्लाम एंड तौहीद. ठीक है. कि उनका मकसद क्या था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था इस्लाम और तौहीद एंड आल्सो यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद की तबलीग करना था. यहाँ पे आपको मीनिंग भी पता लग गई उनके बारे में, और थोड़े थोड़े हमने इसके साथ टच जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ले लिया. इसमें हमें प्रॉपर नाउन का ही पता लग गया. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द पैगन अरब्स सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल्स अंकल? कुफारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास वफद क्यों भेजा? आंसर इसका आता है द पैगन अरब्स सेंट. यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेंट. ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ऊपर डिड का यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म आ रही है और ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, पुराने ज़माने की बात हो रही है. तो यहाँ कभी भी आप फर्स्ट फॉर्म ना लगाएं. ठीक है. क्योंकि ये हो चुका है काम, तो इसलिए इसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करना मुनासिब रहेगा. The pagan Arabs sent a delegation to the Rasul's uncle to restrain the Rasul, peace be upon him, from preaching Allah Almighty's message. कुफारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफद इसलिए भेजा ताकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें. रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, रुकावट खड़ी करना, किसी चीज़ को रोकना. ठीक है. और ये याद रखिएगा, अगर आप सेंड लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट होंगे. बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म का ख्याल नहीं करते
اور کویشچنس کو اٹیمپٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کا یہ کمپلین اور یہ میسیج ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو بالکل ایز اٹ از اور بہت اچھا لکھا لیکن ہمارے مارکس جو تھے وہ ڈیڈکٹ ہوئے اور وہ کم کیوں ہوئے, وہ ڈیڈکٹ کیوں ہوئے. تو اس کا میں آنسر دیتا چلوں کہ آپ جب جیسے اب یہاں پر جب آپ پراپر ناؤن لگا رہے ہیں تو پراپر ناؤن کا کیپٹل اے جو ہے وہ یا جو اس کا کیپٹل فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. ان چیزوں سے آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. دوسری نمبر پہ یہ جو آپ فارمز کو جو ہے وہ پراپر نہیں لگاتے, اس سے پورا کویشچن جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا بیڈ افیکٹ پڑتا ہے اور اسکور بننے کا مارکس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں, ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو دھیان رکھیے گا. دا پیگن عرب سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول's uncle to restrain the Rasul peace be upon him from preaching Allah Almighty's message. کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس وفد اس لیے بھیجا تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں. اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کویشچنز کی طرف. What type of land Arabia is? عرب کی سرزمین کس قسم کی ہے یا کس طرح کی ہے؟ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورت سرزمین ہے جس میں بہت تیز سورج کی کرنوں کی شعائیں جو آنکھوں کو چندیا دیتی ہیں اور اس میں گمنام راستوں کے صحرا ہیں. یعنی یہاں پر آپ کو اس کا ساتھ ترجمہ بھی دے دیا گیا. کویشچن نمبر 2, why was the Holy Quran sent in Arabic? دیکھیں بہت سی زبانیں تھیں لیکن قرآن مجید کو عربی میں ہی کیوں بھیجا گیا؟ تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے. The Holy Quran was sent in Arabic language because کیونکہ it is one of the richest language of the world, کیونکہ یہ دنیا کی وسیع زبانوں میں سے ایک تھی. ٹھیک ہے, وسیع زبانوں میں سے مطلب جس کے اندر بہت سی گرامیٹیکلی اور بہت سی زبانوں کا ذخیرہ بھی اندر شامل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اٹ از ون آف دا ریچسٹ لینگویج آف دا ورلڈ, کیونکہ یہ دنیا کی وسیع زبانوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, اٹ ہیز اے لانگ اسٹوریج آف گرامر, اس میں گرامر یعنی قواعد کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اینڈ اٹ از آلسو اے لینگویج آف دا ہولی پروفٹ, اور ایک یہ بھی ریزن موجود تھی کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی, اس وجہ سے بھی ہولی قرآن کو عربی لینگویج میں بھیجا گیا. کویشچن نمبر 3 ہے, فار وچ ابیلٹی ور دا عرب فیمس؟ عرب کس خوبی کی وجہ سے مشہور تھے؟ Arabs were famous for their remarkable memory and ability of eloquence. عرب اپنی بہترین یادداشت اور خوش گفتاری کی وجہ سے مشہور تھے. They were also brave and warriors. وہ بہادر اور جنگجو بھی تھے. Question number 4, what was the condition of mankind before the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کا کیا عالم تھا یا کیا حالت تھی؟ آنسر ہے mankind stood on the verge of chaos. یہ ورڈ chaos ہے, chaos. ٹھیک ہے, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. Mankind stood on the verge of chaos. انسانیت انتشار و تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. It seemed that ایسا دکھائی دیتا تھا یا ایسا لگتا تھا that the civilization جو تہذیب ہے which had taken 4,000 years to grow, جس نے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لیے یا 4,000 سال لگ گئے تھے اس کو پروان چڑھنے میں, had started crumbling, اس نے ڈگمگانا شروع کر دیا. Question number 5, why did the Rasul peace be upon him stay in the cave of Hira? نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں قیام کیوں کیا یا کیوں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے, he spent most of his time in solitude and meditation. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور یاد الہی میں گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے, in cave of Hira, غار ہرا میں he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں پانی اور کھانا لے کر کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے.
क्वेश्चन नंबर 6 है, What was the first revelation? पहली वही क्या थी? Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read in the name of thy Lord, पढ़ अपने रब के नाम से. Who created, जिसने पैदा किया. Created man, पैदा किया इंसान को. From a clot of congealed blood, जमे हुए खून के लोथड़े से. Read, पढ़, and thy Lord is most bountiful, कि तेरा रब बहुत मेहरबान है. Who taught, जिसने सिखाया, the use of the pen, कलम का इस्तेमाल, ठीक है, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. Taught man that which he knew not, इंसान को वो सिखाया which he knew not, जो वो नहीं जानता था. क्वेश्चन नंबर 7 है, why did the pagan Arabs threaten the Rasul's uncle? कफार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों धमकाते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों धमकाते थे? The pagan Arabs threatened the Rasul's uncle. कफार मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को इसलिए धमकाते थे because the belief of oneness of Allah was threatening their dominance in the society. क्योंकि अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान माशरे में इनके गलबे के लिए खतरा बन रहा था. ठीक है, डोमिनेंस कहते हैं गलबा. जो उन्होंने एक गलबा बना लिया था अपना, हर तरह से अपने ही दीन को जो है वो फैला रहे थे और उसको कवर कर रहे थे, उसी की तशहीर कर रहे थे. तो अल्लाह ताला की जो वहदानियत थी यानी तौहीद थी, उस पर ईमान लाने से उनका गलबा कम हो रहा था. ठीक है, उनकी ताकत कम हो रही थी माशरे के अंदर, लोग उनके हाथों से निकल रहे थे. दैट्स व्हाई यहाँ पर एक बात कही गई, बिकॉज द बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस, उनके गलबे के लिए खतरा था इन द सोसाइटी, माशरे में. दे आल्सो वांटेड दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रेनाउंस हिज कॉज ऑफ प्रीचिंग इस्लाम. वो ये भी चाहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करना बंद कर दें या छोड़ दें. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल पीस बी अपॉन हिम, कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में क्या फरमाया. शी सेड, उन्होंने कहा, हिज मॉरल्स एंड करैक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात. मॉरल्स, खाली मॉरल नहीं लिखना, हिज मॉरल्स, उनके अखलाकियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात, एंड करैक्टर, और किरदार या सीरत, आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की जिंदा मिसाल हैं. ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात और किरदार कुरान पाक की जिंदा मिसाल हैं. इसके साथ ही ये जो आज की हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, लेकिन इसमें ये भी बताते चलें कि इसके अलावा इसके मुतल्लिक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं रह जाता. सो इसके देखने के बाद इसे आप शेयर करें, स्टूडेंट्स में शेयर करें, अपने जो कज़न्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स जो भी 9th क्लास के को टेक्स्ट रीड करें और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो इसे एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये सब का फ़ायदा हो जाए. थैंक यू वेरी मच.